Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah wa zayyanna bil akhlaqil hasanati wal hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una al ahsana. Wa ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid dan nakapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam ajungjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga ahli niya serta sin mga kasahabatan nakatan. Intindian sin pengajian natu hadumini kalabian sin adlaw Arafah. In adlaw Arafah siyam kasubangan sin bulan Zulhijjah, kumugdan siya adlaw Isnin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na may hadis ni masyhur, disiusiu inna kapuasa sunnat haadlaw Arafah, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala indusan niya hangkatahun limabay, iban sin hangkatahun susungon. Ang mga bahasa tabiaon, anli kaampunan. Amin wala mo panahinang, asal aun na sal adban si pamayad mo asal. Dahil na sabab sing kalagbian sin adlaw Arafah. May tayat to, sabi na adlaw Arafah, nakalamod siya hahangpo adlaw hapanagnaan simbulan sin Zulhijjah. Amin biyayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayroon na adlaw in amal salih atawa in hinang marayaw sin umat Islam labi mahalga tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala dain sin hangpu adlaw sin panagnaan sin bulan sin Zulhijjah. Walau pun im magjihad kaliuhan niya atau kasapawan, puas saja law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sahabat, puas saja amuin mujahidin taga arta, pag-ubos mianaw siya nagjihad den habay niya, diya niya inarta niya, pag-ubos wala na siya nakabalik. Wala nakabalik in baran niya, wala nakabalik in arta niya. Amuratin ibadat di kasapawan atau di kaliyuhan sinamuin amal sin umat Islam ya katu taniyo halawm sin hangpu adlaw sin panagnaan sin bulan sin Zulhijjah. So pangadyan nato din in adlaw Arafat. Mataud hadis na may tatuing kalabyan si an Arafat. Ambok hadis na may mabut man in siyam kasubangan sin bulan Zulhijjah amin pagngana na adlaw Arafah. In Allah subhanahu wa ta'ala manaog siya mali palangit dunya. Manaog siya mali palangit dunya karena amuin umbiya kato hurmatun niya, panghurmat niya hamanga tao naghaji. So in pagnaog niya ini bukon na to na biya ujian ng biya diin sabab in Allah subhanahu wa ta'ala piyo pa masadya manaog siya. Bimana dito amuin in maksud diha ini intanda sinamin lasa niya hamanga taunag hahaji. Walau pun yung pag naugyat to, intuhan na to Rabbul Alamin, in siya nakalangkap siya katan. Di na siya humajat maghibaling katan ito nasakop sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadua hadis na may dia ini. Mabut man inadlaw Arafah, long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga sahabat niya
Ang biya kato in Tuhan Rabbul Alamin hundawon niya. At niya pahawaon niya inliyog na biyan. Di maana hundawon niya. Isyu, amin mga tao nagkahadji, amin niya to harapat. Sinsiyam kasubangan simbulan, Dulhijjah. Long tanay intanda sin harga sin paghadji. Intanda sin kalaguan sin ibadat sin paghadji. In Allah subhanahu wa ta'ala, atas niya itong gakato, amin hiangkat niya in unya, ubus tandawon niya in mga tao doon, harapat. Pagpuas din dito, ang paniya hipagbantog sa mga malaikat. O hay kamo mga malaikat ko, kita nyo ka, kitaan nyo ba yung mga ipon ko yaon? Yaon sila harapat, in sila yaon dain hapawyo hulaan sing katilingkal sin dunya. Naghadji, ubos di matong sila mari paarapat bihawon, dari sila kata napun. Duwaing bangsa, ubos in tiap-tiap bangsa mataot pihak, atau walong tana unong tribes, ang biya kato. Kitaan nyo sila yaon. Ya'tuni su'san gubran. Ya'tuni law niya di matong sila marikako day nahula malayo. Himajat nagbaranja arta mataod. In maghadji bang wayron 200 nga iwo mo di ko makapaghadji. Duga ingin pocket money. Inya to hipami sa ticket iban sinlong na mutawip accommodation mo ha Makkah, ha Madina, ha Arfa, ha Musdalipa, iban sinamin transportation neto. Amo yatin bagana mutawip. Inya to more or less way around 200 nga iwo tamang tamakadji. Dugayin pa in pocket money. In pocket money depende. Hamiskin biya kato, kawan nga iwo, katlon nga iwo, sarang nato. Biya kato. May mga dayahan na atasan magmilyon in luto nila. May mga bulawan beni-beni katano. So long na yung mga sila nagsangsa, sinarta nila, simbaran nila, at timuyo naghadji. Karena in paghadji, diakan ko kanila, sababin sila kaya wajiban na. Kitaan nyo lang niya. Wala silang pikil, sinamuin, biya kabinsanaan niya tuway. Sa inpipil nila, amin dawhatun nila in ulong ko. In rahmat ko, iban sin ulong ko. Wala sila nagpikil din sila malaul, way. Inya to hipagbantog sin Tuhan na to Rabbul Alamin pa mga malaikat. Pag-umus daw niya, di matong sila marika ko paarapat, su'san gubran. Kung kato kitaan nyo, way santompa nila way. Way sapatos, bimano way sapatos. Sabdi kita makagari sumulong sila min katahi. Aon biya mga sinilas sa jayaon. Simple sa jayaon. Wayroon dayahan, wayroon miskin. Sa di matong sila manikako biyatin hal nila. Damikyan gubran. Nahipo sin buhangin, sin bagumbon imbaran nila. Sampay pa nila papamayhuan niya, nahipo sin bagumbon. Iban kita niyo sila yung stress. In mga tao naghadji, kita niyo yung nagbus nila yun. Biyan yung mata, hapamayhuan nila in sila kulang pagtug. Damikyan pagkaon. Iban sin laul-laulan. Sab tumo na sin paghadji. Sab in ibadat paghadji, tumtuman niyo, in katan babasaw sunnat ito katan. Sa amin piil mo, magtawap ka, magsai ka, mutang ka dito harapat at itong adlaw. Matuko pamina tu adlaw. Ini tu sangsa katan ito. Sangsa mo ito. At yan mo ito yung indukun. In katan babasahon niya ito sunnat sa katatan. Nakitaan nyo lang laon nila yun. Stress yung bakato. Sa wala sila nagpikil simbiyato, indiyawat nila nagkadji, amuin kaampunan ng kako. Iban si madawat nila in ulong ko. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala yati pagbantog si mga mala, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan na to Rabbul Alamin, bakato, tandawon niya in mga tao harapat, pag-uwas in mga malaikat, halom sin 7 lapis langit yaon, ang bakato, nakatutok sila katan, live na to. Damik yan in Iblis. In Iblis, iban singkatan sundalo niya, dito sila harapat, aw ni sa lugar dito kanila. Sabab in adlaw arapat, hawak to paghadji sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangayo sa dua. Sa indua niya, bukun sa jamin ang mga tao min iban niya, ang mga sahabat niya. Lamod na in
niya, lambot din kita niyo kataan. Amin maghaji matto, asal na advance bakas piyangayo ang sinabi dua. Dito man sa harapat, long tana amin umbe kato Asia to arapa, amin umbe kato amin sug na sumadlop in matasuga mahapon na. Sab in wakto sinarapat dito bukod may naat. In wakto sinarapat amin lumid na in matasuga, dayon haugtuhan sampay hadi pa sumadlop in matasuga. Awet in wakto sinarapat. Sumagawa pasal sin tao maghaji, iban sin traffic, on wakto into mag-advance na magtuno. Advance na sila magtuno. Kung dapat doon pa dito na si Lazar, mabugong pamay na. Sa amin wakto to sinarapat, amin lumid na in matasuga sa lugay di sumadlop in matasuga. Amuetin arapat. In adlaw arapat initumtuman niyo in maghaji. Sibura malasig, iban sin nasa kita hospital. Pag amot sin adlaw arapat ya tumintas sugay at lumid na, dahon matusin ambulance. Matu parapat bangman silang makato maka-stay dito. No naukop imana sinuko pamin humanti ko dito harapat taon. Naon niya tung makato on at tubiya kwan niya. Uno ba ini? Biya sukuran niya ni. Amilo na inyaw narapat, inyaw nakagwa na ko sa harapat. So ingkatan maghaji suway sila makato. Sabab entitled sin maghaji di mo makawa hauno-uno suway na ko harapat. Hangkanat tulong sinabi al-hajju arapat. Kanganan kau haji, masampurna in paghaji mo, suway kau makatdo pa arapat. Bang kau nagtawap sadya, nagsai sadya, naging sikatan, hawala kau nakatdo pa arapat, di masampurna in paghaji mo. Suway tud kau makatdo pa arapat. Hindi to siya tuhinang wayroon. Bang man ko dito dyan makahanti. In sa lingkat-lingkat batbaton sin Muslim, hapitua sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw arapat amuna inito masbi kaw atau magjikir kaw la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Katanya to hinang mumarayaw katan magbasa Quran in dagis katan. Sa amo tin labi afdal. Kaya hindo sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagubos ingkata na mo'y naghahaji, nasakit sa abo sa hospital, insan pa sa hibutang pa ICU, suway sa dahon matusin ambulance. Hakalid si matasuga, kagunahan dito in makapresensya dito. Sa lugay di sumadop in matasuga. Ampas sa kanganan, haji. Bang siya nawapat, yak din sintuan, in siya haji na siya. Bang so pa man nakasurvive siya, damikian haji na siya. Biyatin hantang sinarapat. Ang kanet to hadlaw yato, ipagbantog sinto sa mga malaikat. Kitaan niyo ba? In mga ipon ko yun na harapat yun. Wala sila nagpikil, sinamin mabinsana sila. Way. Sa in mahalaga kanila dito, amuin ulong ko. Madawhat nila in ulong ko, iban sinarahmat ko, iban mahinang nila hindi akan ko kanila. Ipagbantog yato yan. So hadlaw sinarapat, amin sug na sumadlupin matasuga, amin sa lago-lago ang biakato benefits makawa na to dahil. Hangkan in Muslim da akong tud magtuyo maghaji. Sab aun dito parkala sikreto sa lago-lago, amin di makiparat, amin dusa mo, di makiparat sin sambahayan, di makiparat sin jakat, iban sin puasa, iban sin kataan na, makiparat sin amin sin paghaji. Amo tin sikreto dakula dito makawa tabi sa lago-lago benefits. Sab mayta bang aun do sa tapapagkayta manusia di ato pangatasan sintuan di sahingga bang siya di maapun atawa ampunon sin tauyat to di hadunya aming bakas niya na anyaya to kalaugan dumatong niya to paadlaw mahuli dito haadlaw mahuli hibutang in hukuman niya bang sa pama aun amal ibadat ni pamayad niya atina katapala kakulangan ng amal niya sumagawa kabayaran niya in bakas na anyay na ito. Magsapama makulangin ang mal niya, ipamayad. Kawaunin do sa sintauyat to, iparamat to kanya. Biyatin paghukup sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, aun niyang parkala do sa, biyasin do sa amin na pagkita manusia, biya nakaanyaya kita, nakaakal ko. Ito hindi ginis nakatan ba? Amin mampunya isya biya lang talaga pangjalim.
Inyat tu di makawa sin ka man ibadat di. Malainkan in makakawa amurin paghaji. Ang kaling maghaji, daakon tu sintuan magtuyo, amin tao makagaus na siya, subay tu siya maghaji. Sab aun dito parkala mahasil niya, di niya mahasil hakaiban ibadat. Pag-usin perkala paghaji tumtuman niyo, ibadatun maliyah, iban sin ibadatun badaniyah. Inkatan ibadat, mari kita parukun Islam 5, magsahadat. Inyat tu ibadat sin simut te masindilatan niyo. Mari kita pasambahayang, maglamod ito, aun kakahinang ta, piil, damikyan aun dito niat, biasa mga 30 di masinduko niya, niat siya aun. Iban aun dito, babasahun biasa mga patiya atau tahayat daun. Sa niya to hinang simbaran saja. Hinang simbaran. Mari kita paamin tungod jakat. In jakat ibadat arta. Way lang mo simbaran na to way roon. Amin arta mo yato bangko tagasin. Aun hak sin Tuhan din ha arta mo. Subay mo hipagwa jakat na to. So ingan sin jakat ibadatun maliyah. Ibadat arta. Suko sin arta. Damikian mari kita pagpuasa. In pagpuasa, at ibadat sin ginhawabaran, sa uwayrong dagbus kakitaan mo. Himuhundong ka, di kay nga tagsintaw puasa ka ba sindi, sa himuhundong sadya to. Uwayrong biya dagbus kakitaan mo. Bukod ba sin sambayang, tumindog, rumuko, o me'tinar sumujud, indagnis katanat to. Sa inya to, ibadat sin ginhawabaran. Sa uwayrong dagbus kakitaan mo siya. Di man ha ibadat haji, maglamod indo parkala. Ibadat arta, iban sin ibadat sin anggaw tabaran. Maglamod ito, hangkan mahal ka ayaw. Mahal ka. Bukun sa jabaran mo hat mag-ibadat, sampay arta mo mag-ibadat na sa paghaji. Naunin makawa na to benefits. Amin sa lagbo-lagbo kamumpaatan na paghaji. Makiparat niya bang ondo sa mo papagkay mo manusya. Makiparat niya. Tungtuman nyo di makiparat sa siyambahayang, damikyan in puasa, damikyan in jakat, damikyan in sadaka, inda ginis katandi at makiparat. Sa in makakiparat dito amurain, paghaji. Kita na to kuno. Mahapon man sinadlaw Arafat, di mo ay Nabi Muhammad. Di mo siya, dito ha Arafat. Indua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Tuhan ko, ando ampuna. In pardusahan sin mga sahabat ko ini, iban sin umat ko kita lambud katan sa suko na kapaghaji mari ampuna sila dain habarakat sin adlaw Arafat iban den habarakat sin bulan Dzulhijjah ando ampuna sila in pardusahan nila mon kay mo iban sin dusa nila papagkahi nila manusia. Jawaban sa sin Tuhan, yampun ko na indusa nila amin mari ka ako katan sa wayrun lamud niya, mindusan nila pa, pagkain nila manusia. Sa imparkala dito, live siya to. Insaitan niyon sila haarapat, mula-mula in Iblis, imaatot sila pa Nabi Muhammad. Tagaran nila bang uno in answer. Bakato, jimata ka sila yaon. Damit yan yung mga malaikat, ingkatan malaikat hatasin langit, nakatutok in pangatod na paarapat. Sa piyagbantok si Nabi Muhammad hinang sin mga umat niya. Piyagbantok sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin mga ipo namin naghaji. So, bakatulay doon, in Allah subhanahu wa ta'ala damikyan tunghakon na biyan. Intanda si namin kug niya, iban sinrida niya mga tao naghaji. So, in parkalayat to, in iblis, iban sin sundalo na kata, nakatuto ka Nabi Muhammad. Tinakitaon nila bangunin answer. Amin yampun sin Tuhan, long sin Tuhan, yampun ko na indusan nila katanet to. Amin marika ako. Iniblis ang makatuwi pa nagkasusahan. Sablong ni amin dusan nila papakay ni manusia, inya to di agad. Di kuya to, di niya hikakuan. Ano ba ini? Di niya kagarantulan. Sablong niya bang aon paldusan sinambuk to pambuk tao, ani akhir inako lang nakawaon ko ito haadlaw mahuli hukumun siya hukumun in paghukum nito bayaran sintaw min na anyaya inna ka anyayaon inamin na anyayan niya ini pamayad amuin ang malibadat niya dumato nga ito paadlaw mahuli ni
Urin reaction si Nabi Muhammad. In reaction si Nabi na to Muhammad sallam, miyakato, ay Rab, kad gapartu lahum ma khalal majalim, fa inni akhidun lil majlum minhu. In sambag si Nabi Muhammad, ay Rab, in si'ta a'taital majlum al jannah, wa gaparta lil jalim. Miyakato nag-insist si Nabi Muhammad, o Tuhan ko, makadariyat to miyakato, ikaw ay makapagbaya, gantian mo, ampunon mo amin, sabadim, alaw na gantian mo sin suluga, amin bakas na anyaya niya pagkahinay manu sa yaon, bayaran mo sin suluga, sakadar maigin amaniya. Miyakato, hahalga amin hibayad mo kaniyat to, amin di na siya magreklamo. Sablabi pa yato din sinamuin, bakas na anyaya kanya. Iban lang nakakausan mo, ampuno mo yung tao amin bakas na kaanyaya. Amuyat to in bang makato in, ano ba yun? Among makato amin kiwan si Nabi mo, mapiangayo niya. Nag-insist siya, deman niya biya, no? Na, palam yajib, yawmu arapa. Wala sa sambakan sintonuway. Sa insambag dito tagna at bang indusan nila marikako, minsan pa uno, ampunin ko katanlong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa indusan nila papagkay na manusia na di ako makagaranti ng sintuhan. Dumatong niya tumari pahadan at hukumun sila. So nag-insist si Nabi Muhammad, ya Allah, nakato, kagausan mo yato bayaran si sulga. Inhibayad mo kaniya, maigin, mangwakato, amin, makuyag yung pangatayan na sahingga maigin biastul niya tinamanet. Daugun in amaniya, in dugal niya tao yato, sabab siya namin kakuyagan, namin kita, namin kita ka nasin, namin dihil yan. Iban lang nakakausan mo ampunin mga tao, amin tao bakas nanganya ito, kakausan mo ito ampunin. Amuyating biya kato sinabi ko si Nabi Muhammad. Sampai saja si madlupin matasuga, wala sa siyambagan sintuhan, wayron answer. Pag-abot man si Maynat Muzdalifah, sabab bangko din naarpayat to, lumod na kumat to, pagpuwas ng salup si matasuga, in maghahaji, lumod sila pa Muzdalifah, kuma sila kapituan tag-isa bako yato. Ipanilo, halom sintu adlaw yun. Dito si WCB. Dito sila magkabato. Pagbulat man si Maynat, ang bakato, ubos lang sambayang subo, aminsong na sila manumat to pamina, tumilo sinjam ratul akaba, haadlaw sinamihang po kasuwangan, biyalikan sin Nabi induaan niya. Biyalikan sin Nabi. Ya Allah, ya Tuhan, kundo, pangayuin ko kayo musuhod. At bang makajari, ando ampuna, in pardusahan sin mga sahabat ko, inamin iban ko nagkagibiyaon, iban sin pardusahan singkatan umat ko, hahuling jaman sampay dumatong na inadlaw kiamat, amin mga umat ko hulihan, bang sila mari maghaji, ampunon mo indusan nila mon kay mo, iwan ampuna indusan nila papagkahin nila, manusia. Nah. Dimatungin Jibril alaihi salatu wassalam pa Nabi Muhammad. Atin ya Muhammad, ayari ako dimatong mari kay mo, narak ako sin Tuhan, salam doa sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Kita mo, nagsalam dua into na Nabi Muhammad. Hatungod simpang ngayon mo yato, yampun na sinallahu ta'ala. Asal, amindusan nila patuhan, agad na indusan nila papagkahin nila, manusia. Wadumina anhumus sayat. Atasan na sintuhan bayaran, amin bakas na anyaya niya pagkain na manusia. Tuhan rin mamaya. Inhibayat sintuhan dito, mahalaga na anyaya rin kaniya. Intanda niya bang neto kakitaan biyan, pagkita niya, sa rundo namin, sakit si pangatay nito, iban sinamin ama neto, malawa. Then hasawab sinamin kug, iban kuyag si pangatayan niya, amin kakitaan niya, amin nekmat, amin hibayat sintuhan niya. Intanda na yupama sin Nabi Muhammad. Law sin Nabi, jumatoy ni hadlaw kiamat hasusungon. Aun 2 tao, naghukum hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di ako sumud surga, sehingga suway kayo mahukum yung sin tao yun. Yupama yato ni, yupama siya. Inyat to mag-happen siya to makta na susungon. Na naghukum na.
Kaya nasabab sin lagos namin na niya, kato, wala niya to kaya bayaran sin amal ibadat niya. So, in final decision dito, inhambok yung sumut palam sin suruga, inhambok sumut palam sin apinarka janam. Sa nagkaagad sila biyan. Dito man hasulik pangan sindan, inyaon pasuruga ininiharap panarka, amin hadan harap palaway ni. Kaya kita ka na sintuan astana, palas. Kaya panjari din habulawan ibang pilak, in decoration intan ingtud de pandang. Amuna to hindi nahikatikang, umbakat mabimbang siya minhaldi amin kita niya to. Long niya malaikat amin nag-iban kanila. Long na kansulong ni bayaon. Hisulong ni makagaus mamisin bayaon. Insambag si malaikat kanya, ikaw long niya kaya mo to bihun in bayat to. Kaya mo lang na kaya ko. Long na kaya mo bihun. Una long ni pamiko. Nalong namin inya, amin sung na hilarok panarka ini, bang musay ni dihiran kaampunan, kay mo rin bayat to. Nalong na ampunan ko na siya, minsan pa lumabi rin bindusan niya. Amin duga sinatay niya to, ibang sinama niya, diaog sinamin kug, ibang sinkuyag niya. Sabi, in kita niya to, mahalga din sinamin nakawa din kanya. Daw natuwa nando, banglong na ikaw in mahinang sabab, makawa kinyaon, ando bihaon, ampunon kundo sa motor tantan. So, unin makawa na ito pangadjian din ni, bihat to intuhan bang siya magbayad. Na tumtuman niyo, in kataan amal ibadat tanyo, di makakiparat simpardusahan tan pamanusya. Sumagawa in ibadat paghaji, iban den habarakat sinamin, hangpu adlaw sinamin panagnan si Julhijjah, labi aula in adlaw Arafat, amunat to'y may ng pasababan, amin dusa mo pamanusya, lamud yato ampunun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na gantian sintuan, Tuhan nan maganti, sinamin pahala hidihil niya, amin hikakug si pangatayan niya, hikaig sin sakit iwan sin ama niya pagkain na manusya, amin bakas nakalaog ka niya. Na niya tumakawa mga to maghaji. Hangka din maghaji, hangka na to na may tain nabi, in amma sali, hahang po adlaw, sinbulan Julhijjah yaon, especially siya miban sinang po yaon, di yato kasapawan sin katanang malibadat. Amura in makasapaw ka niya, amin mujahidin taga-arta, pag umus nagjihad sa iban sin pakukus niya, at tawakan sanjata niya, diyanin arta na basag nag-jihad. Pag umus, wala sila nakabalik karwa. Inarta na way nakabalik, bagas na pag-donate, pag-gasto katan, damikyan imbaran niya, wala nakabalik. Niyatay siya hahalaman sin satru, inpatay na sahid. Amurat hindi kasiwan. Puwas hindi ito in katana ito kaliyuhan katantan. Bihat ito in kalabyan simbulan, Julhijjah mga umat Islam. Jimakpat in maghahaji, amin aw na alta nila, makagaw sila maghaji, ang pasilati muna si Paghaji. Ang kanat to siyang gupan si Nabi Muhammad, man majadan, warahalatan, tuballiguhu ila baitillahil haram, palam yahujjah, pala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. In maghaji piya wajib, bangkaw taga-arta, iwan malasikin baran mo. Piya wajib yato. Di magbesya pangumulan di. Aw niyan tao, taga-arta labi-labian milyon, sa di pa maghaji, lang na bata pa ako, di ko pa kaya. Di ko pa kagausan. Inya to sa lago-lago to kasaan. Di magbesa umuli maghaji. Bangaw na sin mo, minsan ko bata bago pa, bangman ka akid balik, kaya wajiban ko mong timag, haji. Maghaji. Sumagaw bang siya di maghaji lang si Nabi Muhammad. Hahalin siya makagaus, labi-labi ng sin. Pag-us masambo yung baran niya makusog, bukon sakitan, bukon sinyo si Beseri, makusog sa biyan. Ang pasa di maghaji, bang siya mapatay lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in patay na di na itong patay Muslim. Nasabot halam sin Quran, pagbasa si magbut bakataan, pala tamutunna illa wa antum muslimun. Ohay kamo mga umat Islam, ayaw tuod kamo maglilla, in mapatay kamo, suway kamo tud Muslim. Amo ti pangayon ni patuhan.
Ayaw kamu tud mabaya, amin mapatay kamu kung Muslim. At ina Muslim tud kamu. Sab in safe dito, in malapas amura in Muslim. In bukon Muslim di sa malapas adlaw mauna. Ada po yung mga tao taga-alta makagaos, di siya maghaji, in patay niya uno. Bukon Muslim, maitong in patay niya, patay Yahudi, iwan sim patay Nasrani. Nabi Muhammad na may ka. Fala alayhi an yamuta Yahudiyan haw Nasraniyan. Bang siya lang niya mapatay, hawala siya nakapagtawbat before sing kamatay na, bimana wala siya nakapaghaji. In patay niya to di maitong patay Muslim. Minsan pa siya magsambayang. Minsan pa siya magsasahadat. Bang tinggalan niya inibadat paghaji, haawn alta niya makagaos siya. Iwan, umbekato, wayrun sakit niya. Makusog yung baran niya. In patay niya, maitong sa patay Yahudi, iban simpatay Nasrani. Ito man niyo, si silawakan tani makahangpo tagpito, dumiban adlaw, induay niya, paminduang katawin. Isyu, amuna in Yahudi iban sin Nasrani. Gayril magdubi alayhim waladalin. In 5 waktu hangpo tagpito rakaat. In tiap-tiap rakaat, sabay kita magbasasin, Bismil Fatiha, di ba? So, sisilawakan tayo to, ya Allah, anong haray kami nikmat. Biya sin nikmat kaya dihil mo mga sila nakaunlayin kamo. May mga tao marayaw, beni-beni katan. Gayril magdu, ayaw sadya, dain ayaw mo sadya kami lamura. Dain ha mga tao pagmulkaan mo. Damikyan ayaw mo sadya kami lamura. Dain ha mga tao amin bakasilyaw mo. Isyun tao pagmulkaan sintuhan bakasyok na niya. Amuna in Yahudi. Isyuin mga tao amin bakasilyaw sintuhan di na makabato pakasabunalan. Amuna in mga Nasrani. Susok na anya to nagpapit muna katuin kita nagsipais kita. Makahangpo tagpito tiap-tiap adlaw. Sa hangpo tagpito rakatin mahinang nato amin 5 waktu. Na in manginit do in Muslim makagaos taga-alta masamboy imbaran ng pasadi maghaji tabiya in patay niya di sa maitong patay Muslim sa in patay niya patay Yahudi iwan sim patay Nasrani. So di ay ni ang kanat tut dakon sila magtuyo sin Allah subhanahu wa ta'ala maghaji. Kumtuman niyo in kamatauran sin taudayahan aun sabab sila min alta nila aun waktu bakahinang sila kaningan hangkanat tu kita si Nabi Muhammad hadung kapag isra ibig sin kapag mairaj niya ittala tu pinnar paraitu aksara ahliha minan nisa'i wal agniya hawaktu ako nagmairaj si Nabi Muhammad piyahun daw ako palawm sin pinar ka jahannam. In kita kulong na kamatauran halom sin narkayat to kababaihan iban sin mga taudayahan. Dahil sabab yato, hangkan sila dakon tun maghaji, hapag haji mahasil nila, bang aun dusa nila papakay nila manusia, mahinang parsababa ng paghaji nila, hikaampun sin padusahan nila. Indo sa tudyo patuan na to saan niya, sa kerid bugtoy. Bang kumakat to para pa, magnet sila kung maghaji, indo sa mampunon bugtoy. Sa hidik lang ito hadlaw arapat. Adlaw arapat. Sa inmangilit ka, mindusa mo pa kayo manusia. Na bangkaw naghaji, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, in haji mo kanganan sa hajjun mabrurun, bang aun dusa mo pa kayo manusia, minsan pa uno, garantulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayaran niya in bakas na dosa niya kay in na dosa mo kaniya ampunon sa sintuan damikian ampunon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pamain sa duta umarayaw naanya pa intong bas siniyang na marayo surga us aum paganap dito in higanap dito amin bayad sin tao amin bakas naanyayan niya sa tuhan ni magbayad at ina madouble siya in karayawan niya na ang kanat to di akto sin tuhan long niya in Muslim suway tuod siya maghaji bang siya makagaos na. In wayro na alta kasi biarong tabi mga kato in halain natin magkuan kong sambahin ko Jumat ken maghaji sa mangarap ko bang man ko sa makapaghaji ra sa mga inut-inut mga halom sin mga magtao ko sin mga imabot sa pimakawaan tahon mag-alakan siya ko bang man ko makapaghaji biya ti mga tao kapuan
Amin tao probinsya, tao miskin, gato yan. Oh. Man kita minusahan labi at wirun katanto. Sa manaw sila. Ni pagtao nila, paghaji nila. Intanda sin kaharga sin maghaji. Higarap naman ito paayat amin suratul munafikun. Long sin Abdullah ibn Abbas, pangtungod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun long niya dua tumpukan din na Muslim, hawak naman sila nada sakaratil maut, mangayo sila pater extension. Bangman ganapan pa ingkawuhi niya, misan na kon ti waktu. Misan na kon waktu po, mangayo to siya sumut. Sa, di dihil kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kato bigo rin pangayo nila ito. Law sin Abdullah ibn Abbas isyulong niya, amin mga Muslim taga-alta di magjakat. Ika-isa. Ika-dua, amin Muslim taga-alta sa wala naman naghaji. Sampay sadya mapatay. Wala naman naghaji. Indwalong na tumpukan nito, hanada sa karatil mo't mangayo sila suhud patuhan. Ando, ya Allah, ya Tuhan namo. Bang makajari, dili kami chance. Misanda ko man waktu haupo-haupo. Lausin wala nakapagjakat, magjakat tuda ko. Atas ko ubusin niya ako tan jakatan katantan. Para in jakat 2.5% da. Ingkan niya, minsan pa lang nakatanat do jakatan ko. Damikian long sin mga tao wala nakapaghaji. Ya Allah, ando maghaji tuda ko. Minsan pa bukun pa waktu paghaji, mag-advance na sa matumaka. Imbuka nila mo sila mapatay. May sinduang katao ini, amuna hindi Muslim di magjazakat, iban Muslim di siya maghaji. Hawlin dalil dia ini, suratul munafikun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao dayahan. Law niya magana lupa wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. O kamu mga tao taga-arta, bimpiaraya ko. Pag napaka tuod kamu, sin arta amin bakas kerijiki ko kaniyo. Usala niyo in arta niyo yan mag-ibarat malikako. Min kabli ayati ahadakum maut. Muna hadi pa dumatong kanyo in kamatay. Bang dumatong na in kamatay, useless na ito. Sa before in kamatay dumatong kanyo, bang kamu taga-alta, wala kamu nakapaghaji, paghaji kamu. Damikan bang kamu wala nakapagjakat, pagjakat kamu. Payakula Rabbi laula akhartani. Na di na gimwa hindi ang pangayo nila. Amin dua tumpukan niya. Mamung siya, o Tuhan ko. Bang sadya law niya. Dilan maku chance. May kato sumpatan mo yung kabuhi kini. Misan na puman waktu tiyo, paasadda ka. Law sin wala nakapagjakat, magjakat to ako. Paasadda ka wa akun minas salihin. Law sin wala nakapaghaji, ando ya Allah, huminang to ako sin ang masali. Hati maghaji to ako. Sa wala siya nakapaghaji, para akil balik siya unalta niya mataon. Unang sambag sintuan kanila, lan yuakhirullahu nafsan. Di na tuod para sa patara sa sintuhan. Di na tuod daily hun sintuhan. Hahambok ginhawa, hatiap-tiap manusia, apabila dumatong nain, ajal niya atawa kaning kamatay niya. So diya ini makawa na to lesson day ini. Intao wala nakapaghaji, iban sin wala nakapagjakat, mangayo pa to an extension, useless din pangayo nila. Di datu hitugot kan na sintuhan. Na dito na maunin susun nila ano mo. Maunin susun nila. Mura-mura na mo iting pangajian kaniyo. Itkalabian sin adlaw arapa iban sin bulan sin Zulhijjah. Tungtumanin in ibadat maghaji makiparat niya. Indusan niya tujuh patuhan, iban makiparat niya bang aun pardusahan niya papagkay niya manusia. Mura-murahan naman magbarakat kato taniyo. In pengajian na to hadumini labi aula lautan namin ha kauman namu min Ermita Islamic Masjid Ermita tawakan Foundation Ermita Islamic Foundation Incorporated. Iban singkatan na lautan namin Muslimin labi aula amuin lautan na Panubu Jakaria, iban sin Panubu amuin Muhammad Ali Taupan. Doon na binaybayan sin Malaysia, mabot na to pa Australia,
pa-Middle East ang mga dito, namigyan mga connect to USA, labi-labi na di sa Pilipinas. Pangman, may nang natuyat to biya long tanah padduman ikasung siniman tanyo iban in wala pa nakapagkadji din ha family Jakaria alta amin makaniyak sila makagdi subaya to di nila to biya kuan kung nakatro may taykuran labi-labi ni mga sila ito hay USA mga taymang kun na to dito kamagulangan tanyo taga alta labi-labihan na sila subaya to sila min magniat maghaji iban hinangon nila to pagkalay sa bang di nila hinangon may nangyat to sa lagu-lagu sa pa Allah subhanahu wa ta'ala pang nila mahinang madawhat nila in sa lagu-lagu ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'd wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.